আপনি লুগাবেস্ট এসেছিলেন কি সমস্যা নিয়ে? ब्रेस्ट कैंसर और दोनों शोल्डर में दर्द और काफी में दर्द और दोनों ब्रेस्ट में दर्द था। কত বছর ধরে ছিল? और 1.5 बছর। মানে 1.5 বছর ধরে আপনি ক্যান্সারে আক্রান্ত, ब्रेस्ट कैंसरे आक्रांत 1.5 বছর ধরে। किंतु हम समझ नहीं पाए, डॉक्टर से भी दिखाया, जब नॉर्मल था तभी दिखाया डॉक्टर से, डॉक्टर भी मतलब समझ नहीं पाया। हमको एक बार भी इन्फॉर्म नहीं किया कि तुम ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर से दिखा लो। तो हम अपना ही कोशिश किए, हम अपना ही बुद्धि खटाए, ताकि हम गए वहाँ पे मेडिकल हॉस्पिटल। तो वहाँ पे तो है ना दवा अवेलेबल नहीं रहता है, इसलिए हम वहाँ से ट्रांसफर कराकर और SI में सरोज गुप्ता में गए वहाँ पे। এই যে ধরুন আপনার ব্রেস্ট ক্যান্সার 1.5 বছর ধরে চলছে, ট্রিটমেন্টও চলছে, কিন্তু এই ব্রেস্ট ক্যান্সার হওয়ার পর কি কি অসুবিধা আপনাকে ফেস করতে হচ্ছিল, কি কি প্রবলেম আপনাকে ফেস করতে হচ্ছিল? प्रॉब्लम और कुछ नहीं, हमको सिर्फ दर्द है और यही बाजू কিরকম ব্যথা হতো, পেইন কিরকম হতো? अंदर मतलब कोई घाव की तरह खींचता था। हाँ, और जो ब्रेस्ट है ना उसको पूरा टाइट हार्ड कर दिया। এরপর এখানে কারোর মাধ্যমে আপনি লুগাবেস্টে আসার সুযোগ পেলেন, এখানে আসার সুযোগ পেলেন। এখানে আসার পর কি ফিল করলেন? প্রথম দিন এখানকার পরিবেশ দেখে আপনার কি ফিল হলো, আপনি কি ফিল করলেন? प्रथम दिन तो हम यहाँ पे आए, मेरे हस्बैंड लेकर आए, तो हम तो समझ नहीं पा रहे थे, कंफ्यूज हो गए थे। किंतु दीदी लोग हैं, आंटी लोग हैं, इनको देखकर देखते देखिए 3-2 दिन आ रहे कैच कर लिए सब, जानिए कैसे मतलब यहाँ पे व्यवहार किया जाता है, कैसे मतलब सिस्टम में रहा जाता है, किया जाता है, ये सब देखकर दीदी लोग को और आंटी लोग को हम समझ गए। उसके बाद मेरे हस्बैंड तो जब खोलते हैं ना तो उनको तो छुट्टी नहीं मिलेगा, तो मेरे साथ आएंगे हम बोले। तो उसके बाद हमको हस्बैंड बोले तुम तो आ सकती है ना, कि हम हाँ आ सकते हैं, कोई पढ़े लिखे तो है, हमको तो नहीं है कि हम बुला जाएंगे, आ सकते हैं। तो वही आते हैं। और यहाँ पे लाने का कारण है कि मेरे ननद का हस्बैंड है गोल नगर में, उनका भी पाँव में दर्द है, काफ़ी उनको कष्ट था। यही मार्च माह की बात बोल रहे हैं बाबू, तो उनका भी बहुत था। तो उत्तर पाड़ा में है ना उनका दुकान है, तो वहाँ पे भी है, तो वहीं से उनको कोई मतलब उम्रदार बुढ़ा बोल रहे कि मेरा भी ब्रेस्ट कैंसर ब्रेन कैंसर था। तो हम वहाँ लुगाबेस्ट गए थे, वहीं से हम ठीक हुए, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। तो हम वहीं गए तो वहाँ से हम ठीक हो गए। एक काम करो, मेरे जीजा का नाम है राजेश, तो बोल के काम करो राजेश, तुम अपने सार के वाइफ को ना वहीं पे भेज अभी का अभी भेज। उसी दिन मेरे हस्बैंड यहाँ आए, तो मैम को मोबाइल नंबर नोट करा के गए और उसके कल दूसरे हम आना सीखे। কি বললো ভালো করে বুঝলেন? ওনাকে যে খোঁজ দিয়েছিল তার ব্রেন ক্যান্সার ছিল, তার ব্রেন ক্যান্সার ছিল আমাদেরই কোনো ব্রাঞ্চ ওয়েস্ট বেঙ্গলে, যেখানে গিয়ে উনি এই পরিষেবা ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করে, যেখানে তাকে ডাক্তার সময় দিয়ে দিয়েছিল যে তিনি আর বাঁচবে না, ভালো হবে না। কিন্তু তিনি যখন লুগাবেস্ট ফলো করা শুরু করলো তখন ব্রেন ক্যান্সার যে তার ছিল সেই সমস্যাটাও তার চলে যায়। ভেবে দেখুন, যেখানে ডাক্তার কথা দিয়েছে ব্রেন ক্যান্সার, ডাক্তার কথা বলে দিয়েছে যেটা ভালো হওয়ার নয়, যে কোনো দিনে মানুষ চলে যাবে, কিন্তু সেই মানুষটা যখন নতুন জীবন পেয়ে গেল তখন এই মানুষটাকে এই ইনফরমেশনটা দিল যে আপনিও ওখানে যান, আপনিও ভালো হয়ে যাবে। তা সেই কথা শুনে উনি লুগাবেস্ট আসলেন, আর আজকের সময় দাঁড়িয়ে ওনার কথা মতো আপনি এখানে আসলেন, আমাদের পরিষেবা ব্যবস্থা পেলেন, আজকে আপনি কতটা ভালো বোধ করেন নিজের? 90% ভালো, 90% ভালো বলছে আজকে উনি, 90% ভালো। সমস্যা বাবু, আমরা সবাই জানি ক্যান্সারের কোনো উত্তর হয় না, ক্যান্সারের কোনো অ্যান্সার নেই, আমরা সবাই জানি এটা। এই রোগ যাকে ধরে তার মানে মৃত্যু রোগ আছে। সেই সমস্যা নিয়েও যদি লুগাবেস্টে মানুষ আসছে, যখন সে রেজাল্ট পাচ্ছে, সে মানুষ নতুন জীবন পাচ্ছে। তাহলে আমাদের প্রোডাক্ট, আমাদের ব্যবস্থাপনা কতটা মানুষের হেল্পফুল আছে এবং কতটা মানুষকে নতুন জীবন দিতে পারে তার উদাহরণ হচ্ছে উনি। এবং আপনি যে আজকে বললেন আপনি 90% ভালো,
আমরা সবাই জানি ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হলে মনের দিক থেকে মানুষ ভেঙে যায়, মানে ভেঙে পড়ে মনের দিক থেকে। আপনিও ভেঙে পড়েছিলেন মনের দিক থেকে যখন আপনার এই রোগটা ধরেছে, কিন্তু আপনি লুগাবেস্ট আসার পর আপনার মনের দিক থেকে আপনি এখন কতটা পাওয়ারফুল আছেন যে আমি ফাইট করবো এবং আমি জিতবো। अरे मतलब 90% 10% कम रखते हैं, किंतु मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि वो भी कम नहीं रखो, पूरा 100 का 100 मतलब हिम्मत बनाकर रखो कि हम रोग को हराएंगे, हम जीतेंगे। वाह 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 वाह। বাড়ির লোকের কনফিডেন্স দেখেন আমাদের লুগাবেস্টের প্রতি। বাড়ির লোকের কনফিডেন্স ভাবুন যে 90 ভাগ নয়, তুমি 100 ভাগ ধরে রাখো এবং নিজের মধ্যে সেই জোর রাখো যে তুমি সাকসেসফুল হবেই হবে, তোমার রোগ যাবেই যাবে, তুমি ভালো হবেই হবে। বাড়ির লোক থেকে কতটা সাপোর্ট পান এখানে আসার জন্য? আমার सास है, ससुर जी हैं और হাজবেন্ডের থেকে কি সাপোর্ট পান? हस्बैंड में मतलब 1% भी कम नहीं। हमारे में हो सकता है कि मेरे हस्बैंड में 1% মানে लुगाबेस्टेর প্রতি বিরাট বিশ্বাস তার। लुगाबेस्ट हो, मेडिकल हॉस्पिटल हो या कोई भी हॉस्पिटल हो या कोई भी ट्रीटमेंट कहीं भी, मतलब कोई कोशिश मांगे कोई আমি জিজ্ঞেস করছি লুগাবেস্টের প্রতি তার ভরসা কতটা? लुगाबेस्ट तो उनका 100 का 100, किंतु जो जब डिलीवर हुए कि हाँ उनका पेन कैंसर था, यहाँ पे आकर डॉक्टर बोल दिए थे, बात ये था यहाँ पे आकर ठीक हुए हैं, उनको सुनकर उनको 100% विश्वास हो गया। এখানে আসার জন্য কতটা সাপোর্ট দেয় হাজবেন্ড? 100 का 100 কি বলে এখানে আসা, যদি আপনার ধরুন কোনো কাজের জন্য আপনি আসতে পারলেন না, ট্রিটমেন্টের জন্য আমি বলছি না, তখন কি বলে বাড়ির মানুষ, কি বলে আপনাকে? हम तो यहाँ पे कभी नहीं आ पाते हैं, रिपोर्ट कराने चले जाते ওটা আলাদা। हैं तो वो दादा का किंतु बोलते हैं मेरे हस्बैंड अगर टाइम से तुम घर पहुँच जाती हो, 1 बजे तक भी पहुँच जाती हो, तो तुम 2 बजे से निकल जाना लुगाबेस्ट। মানে बाड़ीर काज যেটা আছে ওটা থাক, काज कोई नहीं, काज में हमारी सासू जी उठा लेती है যদি तो और छोटे छोटे बच्चा वो भी संभालती है, बोलती है कि तुम पहले जा लुगाबेस्ट थेरेपी करके आ, उसके बाद यहाँ पे বাড়ির লোক